Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 24172009 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Konsep Reinventing Governance yang diperkenalkan oleh Osborne dan Gabriel merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan manajemen publik modern. Gagasan ini muncul sebagai respon terhadap rendahnya efektivitas birokrasi tradisional, khususnya di Amerika Serikat yang dianggap terlalu lambat, hierarkis, dan tidak mampu mengikuti perubahan masyarakat. Mereka menawarkan pendekatan baru yang menempatkan pemerintah bukan sebagai pelaksana utama semua layanan publik, tetapi sebagai pengarah atau steering yang mendorong efisiensi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Model ini kemudian dikenal luas dan menjadi bagian dari arus besar reformasi administrasi publik. Osborne dan Gabriel menyusun 10 prinsip pemerintah baru yang menjadi inti dari konsep Reinventing Governance. Prinsip tersebut mendorong pemerintah agar lebih katalitis, berorientasi misi, kompetitif, fokus pada hasil, mengutamakan pelanggan, serta memanfaatkan mekanisme pasar dan kewirausahaan dalam memberikan layanan publik. Pemerintah juga didorong untuk lebih antisipasi serta memindahkan sebagian kewenangan ke tingkat yang lebih rendah melalui desentralisasi dan kerja tim. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah modern bukan lagi sekedar lembaga yang memerintah dan mengatur, tetapi organisasi dinamis yang mampu mendorong perubahan, berinovasi, dan memberdayakan masyarakat. Materi ini menempatkan konsep Reinventing Governance dalam hubungan dengan New Public Management dan Managerialis OECD. OECD menekankan pentingnya fokus pada hasil, peningkatan efisiensi, kompetensi dalam penyediaan layanan, serta restrukturisasi organisasi dari model hierarki menuju model desentralisasi. Baik NPM maupun Reinventing Governance sama-sama melihat perlunya pemerintah meninggalkan pola lama yang berbasis aturan kaku menuju orientasi output dan kualitas pelayanan publik. Reformasi ini dianggap sebagai bentuk modernisasi administrasi publik sebagai upaya memperbaiki hubungan pemerintah dengan warga. Selain itu, slide memberikan perbandingan pandangan beberapa tokoh seperti Hood, Bazerlai, OECD, dan Osborne Gabriel. Keseluruhan pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran fundamental dari birokrasi tradisional menuju sistem manajemen yang lebih fleksibel, kompetitif, dan inovatif. Pemerintah dituntut tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi memastikan bahwa semua kebijakan memberikan nilai atau value bagi masyarakat. Materi juga menguraikan berbagai model administrasi negara, mulai dari birokrasi, klasik, neobirokrasi, model institusi, hubungan kemanusiaan, hingga model kemanusiaan. Keseluruhan model tersebut menunjukkan bagaimana teori administrasi publik terus berkembang dari fokus pada struktur dan aturan ke perilaku organisasi, rasionalitas dan pengambilan keputusan, hingga penggunaan pendekatan ekonomi dalam pelayanan publik. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa administrasi publik bukan bidang statis, melainkan terus berevolusi mengikuti tuntutan masyarakat. Pada bagian akhir terdapat penjelasan mengenai perubahan nilai, struktur, dan manajemen dalam administrasi negara modern. Pemerintah masa kini diharapkan lebih responsif terhadap perubahan sosial, lebih partisipatif, serta menempatkan keadilan sosial sebagai orientasi penting. Pergeseran dari sentralisasi menuju desentralisasi mencerminkan kebutuhan agar keputusan dapat dibuat lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, Reinventing Governance tidak hanya menyusulkan perubahan teknis birokrasi, tetapi menawarkan pemahaman baru mengenai bagaimana pemerintah seharusnya bekerja untuk menciptakan pelayanan publik yang adaptif, efektif, dan sesuai kebutuhan warga. The concept of reinventing government introduced by Osborne and Gabriel represents a significant milestone in the evolution of modern public management. This is emerged as a response to the low activities of traditional bureaucratic system, particularly in the United States, which were often viewed as too slow,
overly hierarchical and unable to keep pace with social change. Osborne and Gabriel proposed of a new approach that positioned government not merely as the primary provider of public service, but as a steering force that promotes efficiency, innovation, and community empowerment. Their model gained wide recognition and became a major component of broader public administration reforms. Osborne and Gabriel outlined 10 core principles that form the foundation of reinventing governments. Their principles encourage governments to be more Catholic, mission-driven, competitive, result-oriented, customer-focused, and entrepreneurial in the delivering public service. Government are also urged to become more anticipatory while shifting certain authorities to lower levels through decentralization and teamwork. Collectively, their principles highlight that modern governments should no longer function simple as rule-enforcing institution, but as dynamic organizations capable of fostering change, supporting innovation, and empowering citizens. The material future laying reinventing government to the broader framework of new public management and OECD managerialism. The OECD emphasizes in importance of result orientation, increase efficiency, competition in service delivery, and organizational restructuring away from rigid hierarchical models toward decentralized systems. But NPM and Reinventing Government share the belief of governments must move beyond rules-bound produce-heavy approach and instead prioritize outcomes, and quality of public service. Their reforms are viewed as essential steps toward modernizing public administration and improving the relationship between governments and citizens. Additionally, the presentation compares the view of several leading scholars such as Wood, Bazley, the OECD, and Osborne Gabriel collectively. Their perspectives demonstrate a fundamental shift from traditional bureaucracy toward a more flexible, competitive, and innovative system of public management. Governments are expected not only to follow products but also to ensure that every policy produces meaningful value for society. The material also outlines various models of public administration, ranging of classical bureaucracy and new bureaucracy to institutional models, human relation approach, and public choice theory. This model illustrates how public administration theories have evolved from appraising structure and rules to focusing on organization behavior, rational decision-making, and application of economic principles to public service delivery. This progression shows that public administration is not a static field but the one that continually adapts to the needs and complexities of society. In its final section, the material discusses change in values, organizational structure, and management practice within modern governance. Contemporary governments are expected to be more responsive to social change, more participatory, and more committed to social equity. The shift from
centralization to decentralization reflect the need for decisions to be made closer to citizens. There, reinventing government is not merely a proposal for technical bureaucratic reform, it parents as a broader conceptualization of how government should function in order in public service that are adaptive, effective, and aligned with the needs of the community.